Ngayon magkakabit tayo ng Cat5. Ganito yung paggawa ng LAN cable. So ito yung mga gagamitin natin. So una yung LAN cable. Yan. Kailangan mong iunat to para madali lang siyang i-strip. So kinuha ko yung wire stripper. Yan. Yung haba, depende sa'yo. Tapos paikutin mo lang yan. Tapos sugutin mo na yan. Tapos putulin mo na yung excess wire na yan. Yan. Tapos may plastic pa yan dyan eh. Yan. Yan. Kakat din natin to. Okay. Yan. Tapos saka natin aalisin sa pagkakabol. So ina-arrange ko muna kasi yan eh. So yan. So yung white orange saka orange, yan ang una kong ginagawa. Tapos sunod ko naman yung white green at saka green. Kailangan natin pag-iwa-hiwalayin yan. Next naman yung white, blue at saka blue. Ayan. Tapos white, brown at saka brown. So after nyan, ginagawa ko, ina-arrange ko na. Yan, ito yung tamang arrange niyan. Yan na. Tapos, yan, iuunat na natin siya. I-straight natin yung cable na yan. So, ginagawa ko, ginaganyan-ganyan ko lang yan. Parang binabali-bali, tapos inihila. Hanggang sa mag-straight na siya. Medyo matigas kasi ito eh. Mas matigas yung kable, mas okay. Yung malambot, madaling masira, madaling maputol. Yan. So, hilahin mo lang, tapos, ganyan lang. Taas, baba. Yan. Asila. Yan. Pagpantay na, yan, flat na flat dapat eh. Yan. Tapos kunin mo na yung, cutter plier. Yan. Tapos ikat mo na yung dulo niyan. Yan. 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 So, ito kailangan pantay na pantay ito eh. Yan o, ganyan o. Tapos saka natin i-shoot dun sa RJ45. Yan. Diretso lang. Kailangan sagad siya. Yan. Kaya kailangan diinan. Dapat ganyan ang itsura niya. Para maganda tignan. Tapos ito yung crimping tools. Yan yung maglalak dyan. Yan. Ito kailangan nakikita mo siya dyan. Tapos i-crimp mo yan. Kailangan may tumunog dyan eh. Na crack. Yan. Tapos yan na.
So, ganyan na itsura niya pagka na-crimp na. Ngayon, kailangan natin testerin para malaman natin kung okay yung wire. Yan. Ganyan ang pag-test ng cable. So, lahat ng ilaw, kailangan kumpleto. 1 to 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ibig sabihin yan, okay yung wire kasi lahat ng ilaw, umilaw. Yan. Okay na yan, guys.